Good morning guys. Ginagawa mo? Gini guys. Sakan sa tasanggutan ni. Bisag si Mana Santa, ala saka. Tamadlog nga mahulog kay saon pang inabuhi mo ni. Sana Atong pang pamilya. Pang adlaw-adlaw na akong kuhaan sa akong pangkonsumo sa bugas. Sudan guys. Mao ni nga bisan og delikado kat gihapon. Magaling kang kupal ka. Madlog guys og mapas mo na. Una nga saka gyud. Sa Merkulis Santo kat. Maipit gid agay. Pero Mapriso ka. naman kapang pamilya man eh. Oh, saka gid tamas ginhawa guys. Atong pagpanginabuhi nakasalalay ani. Salamat guys. And don't forget to subscribe my YouTube channel Dudoy's TV 1976. Thank you.